Toyota Corolla Verso соли барориш 2005. Мани намуди бернаи мошин достони азиз, мошин шаҳри Душанбе ва гаштагӣ хусусиям. Ин ҳуҷҷатош то моҳи сентябри соли 2022 ҳам иҷозати махсусаш, ҳам санҷиши техникиш. Мани намуд аз кафои мошин чӣ хеле ки дида истодед. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, мультирол, калиташ стоп старт, задни камера дорад хусусиан, боз инҷа задни камера нишон медиҳад мана монитор. Ин ҳолати салони мошин. Пробегаш чӣ қадар? Пробегаш 320 000 километр пробег хусусиан. Ин ҳолати салони қафои мошин достони азиз. Мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. Расход чанде? Расходаш 10 газки 90 км мегардад достони азиз. Ин ҳолати мотори мошин. равған намехӯрад. Мотор ҳолаташ дар ҳолати хуб, равған ягон вай намехӯрад асосиан. Нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 843 93 93. Opel Vectra соли барориш 95. Мани намуди бернаи мошин достони азиз гиҷо гаштаги яко? Мошин амин роҳи Хуҷанду Масчова гаштаги асосиан. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробег 390 000 км пробег. ин ҳолати салони қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед. боз инҷа люкам дорад. мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин. расход чанда газки ди? расходаш 10 газки 130 км мегардад хусусиан. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 82 68 68. Opel Bechke соли барориш 96. Мани намуди бернаи мошин достони азиз. ҳуҷҷатош то моҳи ноябри соли 2022. Мани намуд аз қафои мошин. қафош боз 4 пардоникҳои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш механик, 2 электропакет дорад, инҷа CD плеер, пробег 221 000 км пробег. боз мультирол дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 Екатек сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 газкиди то 90 км мегардад дӯстони азиз. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 959 04 00. Opel Hatchback соли барориш 95. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ҳуҷҷатош 1 солина. мани намуд аз қафои мошин.
حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ 227,000 کیلومتر پرابیگ. و این هولت سالن ماشین و این هولت سالن کفای ماشین. мотор 1.6 سوزشوارش گاز بنزین. расход چنده؟ 8.9. расходش gaz gidmi. Ha? Gaz gidi 8 litr, 0 litr ve 100 kilometr میگردد. می‌شناسین؟ من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 728 28 97. سیچک الگانس سال برارش 95. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. حجتاش تا ماه نوامبر سال 2022. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکترا پاکت، коробкаш مکانیکه و اینجا سی دی پلیر داره. سنتر زماک. پرابیگش 244,000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین، حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. اولی سیدینی ها و اخیر رویکش های زمانوی کشیدگی. باز من اینجا لوکم داره. мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین. گازی یورو 4. расход چنده؟ расход بنزین به 7 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. می‌شناسین گاز به چیه کو؟ گاز به گاز به داتا میخورد. می‌شناسین این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 747 70 15. اوپل بیچکه سال برارش 96. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن коробкаш مکانیکه سی دی پلیر دارد. پرابیگ 205,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالن ماشین، حالت سالن کفای ماشین. мотор 1.6 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. расходش 10 تکیدی تا 100 میگردد دوستان عزیز. من این حالت موتور ماشین. یادآور میشیم حجتاش 1 سال نمی باشد. نرخ ماشین 34,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 824 80 07.